आचार्य श्रीमद स्वामी प्रेमानंद जी की जय। सनातन हिंदू धर्म की जय। এখন যোগ্য হবে বৈদিক শান্তি যোগ্য বলার অভ্যাস নাই, তথাপি ভুল হোক বলবেন। আর মন্ত্র মননাথ চায় স্মরণ মননের দ্বারা যা মানুষকে কল্যাণ করে মানুষকে পরিত্রাণ দেয় তাই হচ্ছে মন্ত্র। কাজে এই মন্ত্র বলার চেষ্টা করবেন। সহনা ভবতু সহনং ভুনক্তু সহ বীর্যং কর্বাবহৈ তেজস্বিনাবধীতমস্তু মদঃ पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शान्ति शांति शांति शान्ति। ओम नमः नमः परमात्मने नमः। जल शुद्धि सिंधु कावेरी नर्मदे सिन्धु कावेरी जले अस्मिन् ओम नमो विष्णु ओम नमः विष्णु अग्नि प्रज्वालन। ओम ओम भूर्भुवस्सुः ओम भूर्भुवस्सुः गौरीव भुवना देव भुवना ओम भूर्भुवस्सुः ओम भूर्भुवस्सुः गौरीव भुवना देव भुवना पृथिवीव वरुणा पृथिवीव वरुणा तस्यास्ते पृथिवी तस्यै पृथिवी देवो जलनि पृष्ठे देवो